সবাইকে গুড মর্নিং এবং ওয়েলকাম আমার একটা নতুন ব্লগে। কাল মানডে, তো যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কাল ম্যাথ এক্সাম আছে, তাই আজকের দিনটাই তোমরা সবাই সময় পাবে, ভালো করে অঙ্কগুলো দেখে নিও, সম্পাদ্য উপপাদ্য এই অঙ্কগুলো ভালো করে দেখে নিও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজ প্রথমেই আমি রেডি হয়ে গেছি, কারণ মায়ের একটু চোখের প্রবলেম হচ্ছে, তাই মাকে চোখে ডাক্তার দেখাতে যাব। আমি সেন্টারে কল করেছিলাম, বললো 10টার সময় ডাক্তার আসবে, তো সেখানেই যাব। মা রেডি হচ্ছে, আমি রেডি হয়ে বসে আছি। তো চলো বাকি ব্লগটা তারপর দেখতে থাকো। ডক্টরের কাছ থেকে আসতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। আসার সময় চপ এনেছিলাম, চপ দিয়ে চানাচুর টমেটো শসা দিয়ে মা ভালো করে মুড়ি মেখে দিয়েছে, সেটাই এখন খাবো। 10 hours later. তো অনেকক্ষণ পর চলে এলাম, একদম চান টান করে খেতে বসে যাব। আজ রবিবার, তো মেনু দেখাবো কি হয়েছে। আজ মা দেখছি প্রেসার কুকারে করে চিকেন বানিয়েছে। ও, খুলতেই অ্যারোমাটা যা সুন্দর এলো, ওয়াও সুপার, কালারটা দারুণ হয়েছে। কালার দেখে এবং অ্যারোমাটা যা সুন্দর এসেছিল সেই নিয়ে পেটের ভিতর ছুঁচোগুলো একদম ডন টানতে শুরু করেছে, তাই সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি করে খেতে বসে পড়েছি। এবং আমি আমার পছন্দের পিসগুলো নিয়ে নিচ্ছি আলুর সাথে। আজ মা স্পাইসি করে ধনেপাতা দিয়ে ঝোল বানিয়েছিল। আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ায় বাঙালি অথেন্টিকের পুরো ছোঁয়া লেগে আছে। ভাত, স্পাইসি করে মাংসের ঝোল এবং তার সাথে নিমপাতা বেগুন ভাজা। দুপুরে যতই ভারী খাওয়া দাওয়া হোক, বিকেলবেলায় টিভির সামনে বসে চা ছাড়া বিকেল যেন আর বিকেল থাকে না। এখন বাজে 5টা এবং আমরা একটু বাইরে যাব, বাইরে মানে ব্যারেজে যাব গঙ্গা আরতি দেখতে। আমাদের এখানে গঙ্গা নয়, দামোদর হয়, সেই দামোদরের আরতি হয়, সেটা দেখতে যাব আমি এবং মা। তো চলো এই ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, মা এখনো রেডি হচ্ছে। চলে আসো মা। A few minutes later. তো আমরা সবাই ব্যারেজ পৌঁছে গেছি, এই ব্যারেজের এইদিকে। তো আমরা এখন যেখানে আরতি হয় সেই জায়গাটাতে যাচ্ছি। এটা এই ব্যারেজে যেখানে বাস দাঁড়ায় সেখান থেকে অনেকটা দূরে। এখানে একটা ছোট পার্কের মতো আছে। এখানে নদী থেকে ধরা একদম টাটকা মাছ বিক্রি করছে। এগুলো হয়তো আজ দুপুরেই ধরেছে জালে করে। হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব। হঠাৎ দেখি মা 2 প্লেট পাপড়ি চাট নিয়ে চলে এলো। কৃষ্ণ
কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি এখানে সন্ধ্যা আরতি দেখতে অনেকেই আসে। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম রাম এখন আরতির জন্য সমস্ত জোগাড় করা হচ্ছে। হরি হরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদব लज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले अलेपलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमाल डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वन् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमानमुद्धरि दग्ध दग्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदे चिद्दिगम्बरे मनु विनोद मेतु वस्तुने जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे पाकटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदे चिद्दिगम्बरे मनु विनोद मेतु वस्तुने जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणा मणिप्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रवस्त्रलिप्त दिग्बधूमुखे शाङ्ग सिन्धुरस्फुरत्तु उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतवर्तरे सहस्रलोचन प्रदीप्त शेषलेख शेखर तसून धूलिघोरणि विधुसराजिकेशभि चन्द्रराजमालया विबद्ध जातदूत लज्जिराय जायतां चकोरबन्धु शेखर ललाट चतुरज्ज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानिकीत पञ्चसायिके नमन्यदीं बनायिके लेखया विराजमान शेखर आगपालि सम्पदे गिरोजटालमस्तु नः करालहाल पट्टिका धगत् धगत् धगज्ज्वल नन्दयाहुतिकित प्रचण्ड पञ्चसायिके राधरञ्ज नन्दिनि कुचाग्र चित्रपत्रकं कल्पनैव शिल्पे त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत्कुहूनि सीतिनीतं नबद्ध बन्ध कन्धर किम्पनिर्झरि धर तनोतु कीर्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर प्रियं जगन्ति गन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभाबलं विकण्ठ कन्दलि रुचिप्रबन्ध कन्धर कच्चिदं पुरच्चिदं अवर्चिदं वहच्चिदं तदच्चिदान्न कच्चिदं प्रमन्त कच्चिदं भगे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरीर सप्तवाह माधुरि विजिह्वणामुखोपटं दन्तकं पुरन्तकम् अवन्तकं मखान्तकं दन्तकान्तकान्तकं प्रमन्तकान्तकं भजे जयत्कुटभ्रविभ्रमभ्रमद्भु जङ्गमस्सु सद्विनिर्गमभ्रमस्सु रस्तरालभालहत्यो विध्वनन्ति जङ्गतुङ्गमङ्गल विभ्रमप्रवर्तितः प्रचण्ड ताण्डवा शिव चित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोऽप्युपत्यतो गरिष्ठरत्नलोच्चये सुहृदि पक्षे
अरविन्द चक्षुषु प्रजामहि महेन्द्रय समप्रभेदिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् जयत्कुटभ्यपिभ्यमभ्यमस्तु जङ्गमस्तु साग्निर्गमभ्रमस्फुरत्तरालभालहत्यो विद्धि विद्धि विध्वंसि दण्डतुङ्गमङ्गलम् नित्यमभ्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवा शिव सृष्टिचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिकर्तयोगरिष्ठरत्नलोचय सुहृदिपक्षपक्षय अरविन्द चक्षुषु प्रजामहि महेन्द्रय समप्रभेदिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् এখানের আরতি প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এরপর প্রসাদ বিতরণ করা হবে, সেই জন্য সবাই সেখানে লাইন দিচ্ছে। আজ প্রসাদে ছিল পায়েস।